Ate. Anong ginawa ni RJ? Ate. Anong ginawa ni RJ? Pi. Yung pisngi mo. Kinurot. Yes. Bakit? Yes. Bakit nga? Ate. Ginawa yung pisngi mo ni RJ? Yes. Bakit daw? Baby, mimi, baby. Hmm? Baby. Mimi, baby. Anong ginawa ni RJ? Baby. Baby. Kinurot yung pisngi ni Bibi? Yes. Bakit ka kinakarot sa pisngi ni RJ? Papa. Hmm? Papa. Bad siya. Yes. Mama, mimi, baby. Ano? Baby. Mimi, baby.